श्री वाल्मीकिकृतं गणेशाष्टकम् चतुष्षष्टिकोट्याख्य विद्याप्रदं त्वां सुराचार्य विद्या प्रदानापदानम् कठाभीष्ट विद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेच्छा विसृष्टाण्डवृन्देशनाथम् प्रभुदक्षिणाशस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विभो व्यासशिष्यादि विद्याविशिष्ट प्रियाने कविद्या प्रदातारमाद्यम् महाशाक्त दीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विधात्रे त्रयीमुख्य वेदांशयोगं महाविष्णवे चाग्मा शङ्कराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्य माहात्म्ययुक्तं निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि त्रयीशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोह तात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजाशं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम्। श्री वाल्मीकिकृतं गणेशाष्टकम् चतुष्षष्टिकोट्याख्य विद्याप्रदं त्वां सुराचार्य विद्या प्रदानापदानम्
कठाभीष्टविद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेच्छा विसृष्टाण्डवृन्देशनाथं प्रभुदक्षिणाशस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। विभो व्यासशिष्यादि विद्याविशिष्ट प्रियाने कविद्या प्रदातारमाद्यं महाशाक्त दीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। विधात्रे त्रयीमुख्य वेदांशयोगं महाविष्णवे चाग्मा शङ्कराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्य माहात्म्ययुक्तं निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। त्रयीशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोह तात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजाशं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम्। श्री वाल्मीकि कृतं गणेशाष्टकम् चतुष्षष्टिकोट्याख्य विद्याप्रदं त्वां सुराचार्य विद्या प्रदानपदानं कठाभीष्ट विद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं
निजेच्छा विसृष्टाण्डवृन्देशनाथम् प्रभुदक्षिणाशस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विभो व्यासशिष्यादि विद्याविशिष्ट प्रियाने कविद्या प्रदातारमाद्यम् महाशाक्त दीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विधात्रे त्रयीमुख्य वेदांशयोगं महाविष्णवे चाग्मा शङ्कराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्य माहात्म्ययुक्तम् निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि त्रयीशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपम् महावाक्यसन्दोह तात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजाशं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम्। श्रीवाल्मीकिकृतं गणेशाष्टकम् चतुःषष्टिकोट्याख्य विद्याप्रदं त्वां सुराचार्य विद्या प्रदानापदानं कठाभीष्ट विद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेच्छा विसृष्टाण्डवृन्देशनाथं प्रभुदक्षिणाशस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि
विभो व्यास शिष्यादि विद्या विशिष्ट प्रियाने कविद्या प्रदातार माध्यम महाशाक्त दीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विधात्रे त्रयी मुख्य वेदांश योगं महाविष्णवे चाग मा शंकराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्य माहात्म्ययुक्तं निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि त्रयीशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोह तात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजाशं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम्। श्री वाल्मीकि कृतं गणेशाष्टकं चतुष्षष्टिकोट्याख्य विद्याप्रदं त्वां सुराचार्य विद्या प्रदानपदानं कठाभीष्ट विद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेच्छा विसृष्टाण्डवृन्देशनाथं प्रभुदक्षिणाशस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विभो व्यास शिष्यादि विद्या विशिष्ट प्रियाने कविद्या प्रदातार माध्यम महाशाक्त दीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां
कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। विधात्रे त्रयीमुख्य वेदांश योगं महाविष्णवे चागमा शङ्कराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्य माहात्म्ययुक्तं निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। त्रयीशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोह तात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजाशं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम्।